أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur say wo boshe meze ali salam entroye ene ncheche mu no watro ne maye no so mfaso ene hia se oye ade ye ebeba ewo ye mra ye wo mu yi ewo eye empre ahodo bebre na wakyere se free nankopon enche mba ye no eye ade a ne emre no ehia no ekopepepe na afen so no sanso eni otumfu nyankopon enhyehyeye ekope na afen so kumchini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ne bosha hodo enso ekope enunti bosha meza alaihi salam ekadi tuja se mepese meka edi atuja se otumfu nyankopon ono emre wo hunu se esum kabisi akata wiase ne mu no na manfo po nyankopon na bosomsom koso na afenso gidie kofom no kredie kofom akomapa ene kronkron ye nyina kofom no tufo nyankopon asoma me se de be wiase ne mu no ebetumi etintim bio ye honhom mu gina bre ahodo enso ewo wiase ne mu na afenso no wabo islam ho ban edi every enkrofo a wonum epese wonum edi ohaw ebre islam no obo islam ho ban free wonum nchen efiri yes a philosophy for any the man for the abeshe sumu any bosomsom any gidi a munni ewo nyankopon mu o mu amo hwehwe no kre mu susu ho na mo nhwe ana we enye sabre no a ehia se islam nsesa nkenya no ebeba efiri osoro ana emede di emfankyere mo ye basa yo ahodo a to islam ewo bere twa mu wo ahodo na wo se fam se de be ya ibesi sa basa yo ya no na mu hu sa ohawani abebresa to islam ana mu no ye nkankyere mu ne padodo a wonum afri islam mu na wonum akwakwaka kristosom ho no ebi mu nso agi apo wonum gidie na ebi mu nso akwa abosumsum mu ana empempenso ben ena mu no mo pese mu hunu se de manfo de abehye islam mu no aba beburu tufu nyakopon ba akoyeso manfo so twere enwoma hodo bebre etintim ewo wiase ni mu atre ewo wiase ni mu ntino yesusu ho ne yen kase anana ehia se obi ebeba fi otufu nyakopon enchen ewo ye mri mu a obeba bebo islam ho ba ye fi santo jesu so se ehia dia na se nipa no aba hwe no mantwe mu ho emfiri se nipa no a ne maye no ene emre no ekope na yehia ewo ye mri mu na afi no so ade akomshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani otufu nyakopon so aka ne ho asem dada ade a kye inti afi ye boshe meza ye obi enu kredi a odia komshini bi no kredi a otufu boshe meza alislam kase se obehu so nipa bia kronkron ni no nese bia ne maye no e wo se e ka ho asem e wo ngoma bi mu
se we koye egyinahye a ehia de a ene ekomhyeni bia ne hono mu a ne komhye gyina bere no yebetumi atere nfise no kure no ene se obi ekatu dwa se oye komhyeni a hia ehia e woni mere num no ya de a enu di kai ehwe da afesu no yahye se ono no waba e wo sa bere no a akomhyefo ahodo e kan ho asem aka dada na we eto aso a yesan so ehwe se otufo nyankopon eboa sa nipa no anase nyankopon emmoa no afen so se yesan so hwe ne bio se ntohwe so no a atamfo ne de cho ne so no ade a ono wotumi yi anu yie pa na so ntumi na we ni nyina no se otumi ebeduru dia ene sa bere ne ebedie se sa onipa no efri otufo nyankopon che ne sa na tese entesa sisi adedi se emre no efre se osurusuru di bi ebeba da ono no so no what be Kenya Islam na wabebo Islam ho ban efri basabasa yo ama ntohwe so ahodo a efre bontene eba na afin so no wahwe se kronkuru ye gina bere be koso kan ewo wiase ni mu oya de ye no ono energy die ehini no beba be gusunsuo abra wa mamamfo aba be nya gidie bio ene se watwe wonum efiri ba ye boni eho na wode wonum asan aba kronkron ye ene nokuredie ho ene ntino memaye no eya de a ede di pefi na ene emre yi mu hia ekopepa na me no me ni gidie se obi ebepu eche se wadwenfin bi etatiri afia gina hyede etoso mienu ene se o se ehwe se nipa no emra akomhyefo akodo e kan ye no waba e wo sabre no so anase wa ma wo sabre no so o se no so no ahyema e wo memaye ni mu efri se akomhyefo e kan se bohye mezaya no ebeba e wo 6 million no awie enu tino se ohwe ewia no calendar no na chese enyam samre no mu ena yiwo mu se so na ohwe bosome no so calendar no so asa na tie komshini koku mo meselam aka se oya de yi no obesan aba ewo ye imfie ohabia achase se de bia obekenyan ensom no imfie be se duonu ba ko na etwemu ewo sa ye century na sabrem na esuma boshe meza ali salam na de toso ye duonu mienu eba na wie we enye nsentirene se anase ginahye de se oya de yi no eba se hwe se obi adi atumu anase obi enyi ntumu na ya tamfo no se ombeje boche meza islam nukredi na tumu anase omu enyi ntumu ni nyina no wonu bo aka se eka edi tudwa na wonu aka no obi bia se ehia pa o islamu se mahadi no eni oya de ye no ebeba na wabeji eye islam eye eshen no de ashen e boso obeba no waba nam eye bosha hudu ni mu aba ena waba wo emre hia enso wo munye krado so mbegina tum sa pepe nso ena boshe meza ali islam nso enya de oka ne nsem ne keke na emum no osanso de nsentirene ahodo no etudwa etai eye ne boshe no ne komshi gina brain echimitumi kan nyina wa ha nanso no waka obi bi se nsentirene ba ko ene se emfie be se duonu miensa etwemu minya yi kire ewo amatro no barani ahmedi amu se manfo bepese omo ebesei ekuyi na wonom ebe bo epo bia ye de mbetumi bia nanso no otufu nakopon se obema sa kuyi enyini na abeye ma abehema na afi ababe tese asrafo ku na netumi ebe koso akopem dankwa ma na mema udin so akron ewo wiase afa na nyina manfo ebeba ewo wonom dudu mu afiri bia na afi so mu disika ebambo aforebo enso ebeba eti no boabo ho fi se sa ho bowe ne ade a hyase yaye no osoro eti no mo enhye se sa gina komshi gina bere emre ben ene ba ya yenhye se de esi ahyema ene dey na we nyina eyotufu nakopon sentirene a wonmo mu ani enetumi ehunu na wonmo mu eye nkofo wonmo ani efra ne de wonmo ekasa sentirene eni ho impo ene jamaat no empuntuo enipa empempem na ebewura jamaat no mu na se wonmo nso etumi enya sa gina bere ema wonmo aforebo gina bere konkan no eye ni nyina no sentirene ni bia
na ekuro bia ne won mu wiase ne mu na bɔhyɛ mɛdze alayhi salam nkrato enuru hɔ no a akra kronkron enso adwene emba islam so emagi islam ntumu nokre ene sɛ nsia ahodoɔ ɛwɔ mmeammea ahodoɔ bi otufo Nyankopɔn no ankasa ɛde akwankyerɛ ama nkurɔfoɔ ama wɔn ma bɛgye jamaat no atom mfa ho ene basabasa ya atamfo no atamfo ɛyɛ otufo Nyankopɔn etintim ekuo yi ma no wɔn mu gidie na ɔkɔso anso ɛyɛ saa ene sɛ bɔhyɛ otufo Nyankopɔn ekyi dɔmbɔ no yade a yehunu ne nei eno no ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ no sɛ de bɛyɛ ahmediafoɔ no ebetumi atintim wɔ ngidie mu sɛ medinsie no bi ɛbɛto dwa Dayo Islam Beg Sahib oye Russia ni ofiri Kyrgyzstan okase me no me firi Kashgar Kishtag ewo Kyrgyzstan na senti amacho krata no ene se me no me beka Islam krojen no eye Ahmadi ko no abra me maye bayata de ama boshe mezali Islam na senti a mede me go be sha Ahmadi ko ni mu se Imam Mahdi no atretere kronkron bia fa Islam ho a eye soronko kra na no ema me baji tu mu sɛ Imam Mahdi nko a ɛna ebetumi ɛde Islam ho ofɛsi adadi ɛwɔ sa kwan no so afɛ ɔkɔso ɛtro sɛ bompa sɛ otufo Nyankopɔn bɛ maye okronkroni na otufo Nyankopɔn makonya ma bayat nhyehyɛ edu no metumi edi so we ɛyɛ obi a ɔdo wɔte bia tentere pa we enya bia ba ko ne mum no eyensia hodo ewo aman hodo mum afe Congo bia ba ko a Maniema province bia bi won ma fe Rodika Kristo ni bia ono oyonko efe no Feroz Magic na ohunu ewo krata bi mu a na yakasa fa bɔhyɛ meza Islam maye ho na afe so khilafat enso ehu nhira nso na yaka ewo ho wasi okan wewe no obenya nse sɛ esoro nkokra na ɔhyase ɛka sɛ we any Islam no na mehwehwɛ no na afi obeye bayat bi no no sanso na yo nua bi a o friend who say sai bono so kinkai jamaat no krata na obeji Islam to obeji Ahmadi to mu na afi osad no ekɔ tabligh fo no ho na nam no so ma sa ne tabligh ne nyame sem ka oka ne nipa num ene beji jamaat no atu mu ntenye se nipa no beji tum keke wo mu beji tum a na wo no nso asan so akoye nyame sem ka we ade a wo honom ede ma ya jamaat tum dada no se yensoro yede ho ebehye mu bie na yade ho ahye nyame sem ka mu afi Shianga region a wo Tanzania Mwangalanga bia a wo kuronim abra worum etintim koyi ewo ho wiye no Ahmediafo na wonum eya asɔre ewo dua bi ase na sabra no odua baako a ono no your friend Mohammed Fungunga o chase de o time pa ebeto jamaat no so na oka de to jase Ahmediafo we mo de omomunya muslimfo na ye muslimfo de be si asɔre dan tempa wo sabia yi na sa onipa yi koma obabi hye ne bo se obesi asɔre dan ade ama no bema ne sika sanso na onua ba ko ya Ahmadi ani ye friend Ramadan sai body na sase emma jamaat se mu emfansi asɔre dan na sa onua Fuganga yi ebo modne bi asere be ya jamaat ni ntumi si asɔre dan wo sase ne so na so na Ahmadiafo no enya butoye mu Abraham asɔre dan wonum ehya se wonum esi kopim se womusi asɔre dan ewie na sa bere no Ahmadiakuo no omunya mesem ka ekoduru ne sa papa ne fie abra na oye basabasa yo no Ahmadian krato no so ebeduru ne fie na otufo Nyankopɔn eye na kwanya ema ne yere ene ne mma ebeje jamaat no etu mu omu eja wono nko a etu hono ewo hono mu ano no de oguso a eye ne basabasa yo no sa onipa yi nipa bebre etisa omo etisa se wonum ewo ntiase kitikiti bia anka obeba behunu se we kra so mbo ede ma no sensentere ne se ewo ne basabasa ye nyina ekire no otufo Nyankopɔn ede we ebehye ne yere ene eye ne ma akomemu se omo ebehye Islam krojen no
na ontumi enya ɛyɛ ntuhyɛso bi anasɛ nsusuaso bi a wɔn so na onipa deɛ yɛwɔtumi sɛ yɛbɛtumi de sesae aba ɛwɔ gyidie mu wei ntumi nsi wei bɛtumi asi abere a Otumfo Nyankopɔn ne n'adom soronko no ɛbɛba yɛn so afei nso no yɛwɔ mfato foforɔ nso ɛwɔ hɔnom a ɛwɔ gyidie mpintinɛ Otumfo Nyankopɔn nso bɔ onua akyi dɔm na wokɔ ɛyɛ Argentina a ɛno ɛwɔ South America ebi hɔnom abɔ nsɛnkrato no bi firi abibiman mu ebi mu nso firi Soviet States ɛsɛ America ɔbaa bi a yɛfrɛ no Marila Sahiba ɔbɛgye Jamaat no ato mu nanso no na ɔnka Islam ɔnyɛ Islam no mmom ɛfiri sɛ na Muslimfoɔ suban nyɛ koraa na ɔnyɛ Ahmadiyani nso na abere a ɔbɛgye Ahmadiyya ato mu ɔmo da Ahmadiyya ɛtere no ɔba mission house a na ɔde ne ho ɛhyɛ Arabic class a na ɔmo yɛ mu na mmerɛ kakra mu no ɔno nso bɛyɛ bayat no ɔka sɛ onya bɔtɔyɛ mu paa ɔbɛnya asomdwe wɔ n'akoma mu abere a ɔbɛgye Jamaat no ato mu na afei nso no ɔbɛhunu nokorɛ paa ɛwɔ mu na obi biara no yadeɛ ma n'akwanya sɛ ɔno nso ɛbɛsom sɛ mpo koraa no ɔyɛ foforɔ koraa no a na nya deɛ ɛyɛ enyimu biara ɛwɔ Jamaat no mu ne baba a ɔnyɛ muslimni na osua deɛ ɛwɔ Sunni Muslimfoɔ bi nkyɛn a ɔnom ɛyɛ wɔnom adwuma te sɛ ɛyɛ sukuufoɔ na Arabfoɔ no na tu sika gu mu ɔno na osua deɛ nanso no school no mpanimfoɔ ɛbɛhunu sɛ ɔmaame abɛgye Jamaat no atom eti no wɔnom hyɛ aseɛ hyɛ no paa ɛde basabasayɛ anase dimfin ɛto Jamaat no so na school no ɛbɛhunu sɛ ne babaa no school ne project a na ɔmo yɛ no na kyɛ sɛ wɔayɛ nneɛma bi a ɔkyɛ sɛ ɔde ɛkɔ akɔsiesie yɛ Jamaat no mission house na school ne ti ɛbu bɛfuiɛ na ɔno ɛka kyerɛ ne sɛ ɔno ɔbɔ Jamaat no akyi dɔm a ɔno nso ɛbɛkɔ ɔsɛ ɔno nso ɔmo de ɔmo bɛhyɛ no eti ɔwɔ sɛ ɔne ne maame no ɔno ɛfitwa ɔmo firi Jamaat no ho eti ɔmaame no ɛbɛteɛ no nkyɛn paa wɔampopo ne ti koraa no ɔyi ne ba no ɛde firi saa Islamic school ne mu na ɔkae de kyerɛ wɔnom sɛ seesei me ba ɛne me no yɛasom adwene paa na obiara ɛmmɛha yɛn na ɛwɔ yɛn som fapem mu megye Jamaat no to mu ɛfiri sɛ mebɛhunu sɛ no ɛna ɛyɛ nokorɛ eti no m'ani agye paa a mekɔakwa me ho sɛ mekasa asɛm yi de akyerɛ afoforɔ mpo no sɛ wɔnom ɛmpa a wei ɛne gyidie no gyina berɛ soronko a ɛyɛ a ɛwɔ saa nkurɔfoɔ a ɛte sɛ ɛyɛ akoma mu na Ahmadiyani kronkron bi a ɛwɔ Bukhara region a ɛwɔ former Russian state yɛfrɛ no Sunna Sultan Sahib ofiri Bukhara region a ɛwɔ Uzbekistan na ɔyɛ adwuma ɛwɔ Russia ɔka sɛ me ɛna na meyɛ Ahmadiyani a mewɔ meso mabusua mu na ɛyɛ na mede Ahmadiyya ho nsɛm ɛkyerɛkyerɛ me yere ne me mma mepɛ paa sɛ nka me yere ne me mma ɛbɛba bɛyɛ Ahmadiyyafoɔ nti mekɔ so abɔ mpaeɛ sɛ Otumfo Nyankopɔn ɛde Islam Ahmadiyya kanea no bɛdua wɔ no makoma mu ɔsɛ mehunu no wɔ daeɛso mu sɛ bɔhyɛ Mɛza alayhi salam ɛbɛsra me wɔ me daeɛso mu na ɔde ne ti ɛto makoma so na ɔkenkan Suratul Ikhlas mpere pii na maame nya abotɔeɛ mu kɛseɛ paa na ɔsɛ saa berɛ no aso mehu no ɔdaeɛso mu sɛ me ne me yere ne me mma ɛwɔ soro ahemam na ɔno ɛna mehu Mose alayhi salam ɛne Yesu Kristo alayhi salam na abotɔeɛ mu a menya no wɔ soro ahemam mu no ɛkyerɛ daeɛso mu ɛkyerɛ sɛ heaven no ɛyɛ Islam Ahmadiyya nkyerɛkyerɛ no ɛde wokɔ soro ahemam na Otumfo Nyankopɔn ɛpɛ sɛ me yere ne me mma ɛbɛka saa ɛyɛ ekuo yi ho ɛnɛ kakra ɛtiri no ɛna Otumfo Nyankopɔn ebie wɔnom akoma mu ɛma wɔnom nso ɛba Jamaat no mu sɛ yɛda no m'ani agye paa sɛ Otumfo Nyankopɔn nso bɛbie me akoma mu ɛwɔ kwan saa kwan na so na ɔno nso ɛbɛba Islam Ahmadiyya mu wei ɛne atenka soronko ɛwɔ saa nkurɔfoɔ akoma mu obinua bi a wabɛgye Jamaat ato mu foforɔ ɛwɔ UK ɔsɛ me no na mefiri Sunni abusua mu akyɛ sɛ wɔnom ɛyɛ den paa na ɔka sɛ ne no yɛka de kyerɛ sɛ Sunni nko a ɛna Islam kronkron no ɔka de tu hyɛ sɛ da koro bi mete azan no ɛwɔ Nasser asɔredan ɛwɔ Mamman University a mekɔ wɔ Gillingham nti meba fie no
Any just super mechanic and papa say, yeah, university on my side and for Fifi. Now, me papa, yes, you move say, we a media for sorry. Now, she me pa, irritated, my men call him, no can say, we a cardiani for sorry. Nanya one of edge a year. Commission Gina Breno, etumu, a one queen in aso. It's an ochon free one muscle down. Now, can say. And Tempano, the okay, major to Munesono, Namakuma, and to me to Intino, nay, Mr. Mecasa, may she move be their 5 media home. Now, after you know, so no, Namisasu through, Eddie Film wish you also better me. Now, after you know, a walk akufu. Na misansu Asia media phone bi ewo university na many won enya twaka emu dopa de fa Islam Ahmedia ho hyase no na mpese metire wonum se sunni Islam ene Islam krojin no na ena meye semanfo epese nsem ka hudo se no na wanya opese obehwa fa jamaat no to kohunu jamaat no website kohunu okonya video bibire otumi sha se o hwe na onyane ma bibire nso etumi ekenkan ye ewo hono mo dabe wo ensebi efa Islam ho na menya no ya ma mebotom yem nenso na bada me benya jamaat ne ngoma hodo no me hyase enya no ahodo ede efoforo kra ede fa nsem na me bisibisa no se media fo mabunu wo se yesu yenu sese ebo modern se ebe penim dia o kwan eye kama so ense ne senka ye manfo ensem ka benya nsusaso yen so a ye no ye behunu nimdie pa se me hyase ebo peso tufo nyakopon be mama akwankyere ti we ene kwanye etumi ede enya eye akwankyere krojin no fi tufo nyakopon ho se ya media for no cry mon pa ntiro tufo nyakopon se obetintim ye ngidie mu na wa kire yen wa maye nsenkyerene na o se sabere no hunu da yesu bebre na dakro bi ohunu se owo ensutini bi eti na ne ti fufuro no yesu sum kanini toso nan na ewo ho no mo o se na me pese ka metwa ensuo no na ka be koduru ensuo niti na enso no na ensuo no se de si bona no odenti yesu sum kanini otoso nan ka se otufu nyankopon no de enya de ogyae ne nko apa no eti na bere okasa na ensuo no epia eko efa foforo ose sa pepepe so enda ohunu me ewo da yesu mu kume ewo gina bebi a enyansoso no so pa ose me hunu me na naba ewo da yesu mu na okasa se oko Islamabad eya kai me nso na okasa sa da yesu we na ensenchene e de dipefe e de mame enu ka obi no ne baya te no oyeye na se obeti obi ensa ede na ba jamaati mu ana se obema na nigidie tintime wona koma mu se we enye otufu nyankopon eti domba ene ye de ben se yenhye eye kura bi ewo abibiman mu a otufu nyankopon ema sa nipa gidie entumu na omana kwenya ema ne san beji jamaat etu mu wie no eno ni asa gina bre no Dori region wo Burkina Faso Ahmedia ni bi efre no Jabir Sahib ono no taka jamaat na oye adwuma na gofo bi betere no mo ka se de me yakuma Ahmedia fo Ahmedia bad no nso ye beku se bi na wonum eje ne phone hwehwe so na wonum ehunu eye ekuo no kandini no enkrato na omo etie bi no mo ka chen se ye hwehwe san kofo we no mu nyina free se wonum ekasa edifa jamaat no eti no omo ebefa wonum papa ne wonum nkrofo de wonum ko Madiabad na oje ni fie ene ne chapade nyina wetire ede to aso no ye omo sankrofo mu eye ntoshe so no wonum ebai eye ekura hodom a wonum ebehwehwehwe wonum efie mu na wonum ebesisa ne omanya tugu eka chen sa mediafo no we ombekunkum wonum nyina na mediafo no afiri honom na sabre no na omo akomadi abad a wonum jamaat no eti ena wonum akwoche na omo ehwe wonum
na manfo ede omo kwabo afɔre no ama Jamaat Ahmadiyya nkɔfo ɛwɔ ɛyɛ Burkina Faso no wɔnom edidi ankɔfom wɔnom egyapade ketewa bia no mo nya no mo gya no watiri mo egya wɔnom efi ɛwɔ atiri ɛna afei nso no wɔnom aduane ne wɔnom bibia no mo gya no watiri nanso no nya de mo egya wɔnom didi wɔ atiri de biada mfie kakra bi etwa mu no mbɛgye Ahmadiyya eto mo che wɔnom etumpɔn ɛwɔ wɔnom nso mo tumpɔn ɛwɔ wɔnom didi mu na bia no wɔnom wɔ Allah echi a obetumi ɔma wɔnom didi ntumu ɛwɔ kwan wie so wɔ ɛfa bi no yɛhunu sɛ basabasa amanfoɔ de gu Ahmadiyyafoɔ nyinaa so no ɛrekɔ so nanso ne nyinaa no amanfoɔ didi etintim saa nso na ɛfa foforɔ no yɛhunu nsia ahodoɔ a ɔtumfoɔ Nyankopɔn ekenya nkurɔfoɔ sɛ de bi ɔmbɛgye bɔhyɛ Mesiah Islam nato mu bɔhyɛ Mesiah alayhi salam ɛka de to gya sɛ wei ɛne mmerɛ no a yɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ nokorɛ no na ɔtumfoɔ Nyankopɔn nso ɛde ne mmoa ɛba bea bi ɛwɔ Central Africa a yɛfrɛ hɔnom Yaloke ɔsɔfo ɛwɔ hɔ ɛkyerɛ sɛ yɛkɔ hɔnom sɛ yɛkɔka nyamesɛm na enipa bɛyɛ sɛ 150 ɛna ehyia mu a mo ebetie yɛsɛm ka mekasae ɛde fa nsɛkyerɛnne ahodoɔ ɛfa bɔhyɛ Mesiah salam ma yɛ ho manfoɔ ɛbɛbusa nsɛm ɛwɔ akyiri na imam a ɔwɔ hɔnom no ɛkyerɛ kwan sɛ ka ɔbɛkasa na ɔkenkan kyɛ faja alhaqu wa zaqa albatil inna albatila kana zahuqa nokorɛ aba na nkontompo ayera na nkontompo de dwane ntɛm paa na wɔnom ɛka sɛ nya de anhwɛmu afa nsɛm a ɔkaeɛ no ho na yɛde otumfoɔ Nyankopɔn yɛyi na yɛ otumfoɔ Nyankopɔn sɛ salam ɛka sɛ ɔsɛ yɛgye bɔhyɛ Mesiah salam no to mu abra ɔbɛba pɛpɛpɛ ɔte ɔsɛ yɛnɛ yi no ɔne na akyidifoɔ aduonu ɛgye Jamaat no tom afei ɔka sɛ yɛsɛ otumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔbɛma yɛn botɔyɛ mu na afei no nso no yɛtumi ɔ Jamaat mu otumfoɔ Nyankopɔn ɛyɛ adeɛ a atamfo nso no ɔtwe wɔn adwene ɛde ba Jamaat no so yɛwɔ ɛyɛ nsia ahodoɔ bebree a ɛwɔ wei ho bea bi ɛwɔ hɔnom a yɛfrɛ no ɛwɔ Mali na afei ɛba sɛ na wɔnom ɛbɛyɛ regional jalsa no ɛyɛ kolikoro ekuro no na wɔnom aka to dwa wɔ radio so na ɛnam sɛ saa kuro yi ɛwɔ akura ketewa bi ase no tɔda bia wobɛte nsɛm ahodoɔ wɔ radio so ɛdurumi bi nso wɔnom a wonte nanso no saa berɛ de na wɔnom ɛte nti no obi a ɔnya Ahmadiyya ni a yɛfrɛ no Siddiq Jara ɔyɛ sɛ kɔɔ no ɔbɛkɔ jalsa no bi na ɔde yɔnkoɔ bi edi n'akyi ɛkɔɔyɛ a anka ɔbɛtwe n'adwene afiri so sɛ nka ɔmo bɛtie Islam Ahmadiyya nsɛm ka na ɔka de kyɛn sɛ mɛntie Islam Ahmadiyya nsɛm ka no ɛfiri sɛ saa nkurɔfoɔ mu no deɛ ɔmo nyɛ anokwafoɔ na ɛno akyiri no ne nuaba ɛne ɛyɛ ɔnom ɛbae ɛbɛtie nsɛm ka no bi a ɔmo tu kwansi ne bɛyɛ sɛ aduasa na wɔnom ɛba beduru bia hɔnom jalsa nansa na ɛnam yenu ansa na ɛbɛstate na ɛyɛ Jamaat no sɛ yɛgye wɔnom to mu na ɔmo ɛdan Ahmadiyya di ɛkyerɛ wɔnom mpo ansa na jalsa no bɛhyɛ ase na jalsa na no wɔnom tie nsɛm ka ahodoɔ ɛyɛ tajud na afei no nso no ɔhunu ɔdɔ soronko a ɛda ɛyɛ wɔnom ntɛm na wei ɛyɛ de nyɛ nsonso wɔ no so paa na ɛda yɛtwa to jalsa no mu na abra yɛfrɛ wɔnom sɛ wɔnom ɛbɛka wɔnom suahunu adi no wɔnom ɛdan wɔnom atenka adi na afei so ɔmo ka de to dwa sɛ ɔmo agye Jamaat no ato mu ntɛm paa wɔ abra ɛyɛ ne yɔnko no nso hyɛ ase sɛ ɔno nso ɛbɛka biribi no ɔse me ankasa no mabɛgye Ahmadiyya ato mu eti no saa berɛ no ɔno nso ɛbɛka Jamaat no Congo Brazzaville nso ɛyɛ bia ɛwɔ abibima mu na onua babunu bi wɔ hɔnom a ɔno no yɛfrɛ no Cyril ɔno wawie ne FA a ɛwɔ secondary school mu na ɔhyɛ ase sɛ osua afa Christianity na ɔse abere ɔbɛyɛ sɔfo ewie no kristofoɔ sɔfo wie no
na ɛwɔ sɛ ɔkɔ university no so eti ɔtwɛ sɛ obɛhunu obɛhyia yɛsɔfo a ɛwɔ hɔ dom na ɔka sɛ yɛhyɛ aseɛ kasa de kyerɛ no na ɔba ɛbɛhunu sɛ ɔno anaasɛ ne yɔnko no nyade ɔmbɛtumi apo jamaat no nkyerɛkyerɛ nti na nka ɔsɛ nka ɔkɔyɛ kristofoɔ ɛsɔfoɔ no ɔbɛyɛ bayat ɛbɛka jamaat ho asɛsɛi no ɔyɛ nyamesɛm kani a ɔsɔfoɔ ɛyɛ adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔ ka nyamesɛm ɛwɔ Tambakunda ɛbia hɔnom na ɔka sɛ nna kakra twa mu bi ɛne n'abusua ɛbɛgye jamaat ɛto mu ne nyinaa no ɛyɛ ne kuromfoɔ na wɔnom ɛyɛ ne basabasayɔ na afei no abere a ɔtae ɔkɔhyia ɔmo yɛ ɔmo kɔhyia ɔhene no ɔmo ɛyɛ sɛ wɔnom bɛyɛ Ahmadi a ɛnso nhyia mu ketewa bi ɛwɔ hɔnom na imam no ɛkasa ɛde fa bɔhyɛ mɛdze islam mma yɛn ho ɛne hia sɛ yɛgye ne to mu sisɛ mmere na afei nso ɔka Ahmadi a mpuntuo nso adi ɛwɔ hɔnom na ɔmo wie no na ɔsɛ ɔmo yɛ nsɛmisa no ano yie na wɔn mo firi mmeammea ahodoɔ ɛba saa kɔni mo mo sɛ na ɔmate Ahmadi a di no ɛwɔ Gambia nanso no na wɔn ɛnnim yɛn kyerɛkyerɛ na ɛnɛ no abra mo kasa no na yɛbɛhunu jamaat no ɛnkyerɛkyerɛ no yɛagye atom sɛ yɛba bɛgye jamaat no ato mu abra yɛ ne asɛm biara ɛno no kurom hɔnom imam no ɔno nso ɛsɔre ɔne ɛyɛ kurom hɔnom ɛhene no ɛnso nyinaa sɔre a ɔmo gye tum sɛ ɔmbɛyɛ Ahmadiafoɔ no ɔmo ɛka sɛ wo a wowɔ biribi ka no wobɛtumi aka ɛnyɛ saa deɛ ɔmo pɔn a ɛno ano no obiara ɛne hwɛ ka bio na wei ɛyɛ adeɛ a ɔnom nyinaa ɛgye jamaat to mu Uzbekistan ɛyɛ bea ɛyɛ kuro a na ɛka ɛyɛ Russia state ɛtwa mu ne ho na obi a jamaat atom foforɔ a ɔno nso no ne din ɛde Muslim Al Mansur ɔse ansa na ɔbɛgye no ɔka Imam Abu Hanifa nkurɔfoɔ ho na danafo bi ɛma ne kɔ sɛ ɔnkɔsua Arabic na ɔse na ɔbusa ne tikyɛ ni ɛde fa Islam ho na ɔse na wei ahwɛdeɛ ani sɔfoɔ nti ɔse onya botɔyɛ mu paa a n'ani gye a ɛfiri sɛ na onya enyano no yie paa kyɛ sɛ na akoma mu wotumi sɛ ɛyɛ no korɛ na ɛsan so ɛdi mu na ɔse nyano yie na onya ne baabiara kyɛ sɛ Ahmadiyya mu bɔhyɛ mɛdze Islam ɛna ama yɛn ɛyɛ n'anyia no a ɛno ɛne nso yɛ fa na ɔse na odi kan ebusa sɛ na obusa ne sɛ obusa ne kyerɛkyerɛni ne sɛ na saa nwoma we onya firi nimdeɛ onya firi him ɔse ɔkyerɛ no ɔda Ahmadiyya ɛde kyerɛ no ɔse no ɔnya abotɔyɛ mu a ɛma no nso bɛgye jamaat no atum ɔse bɔ mpa yɛ ma me sɛ otumfo Nyankopɔn bɛkɔ so ama ma ɛgyina pintin ɛwɔ saa ɛyɛ kwan a mafa yi so otumfo Nyankopɔn ɛnyɛ sɛ bia bɔhyɛ mɛdze Islam no kuradie no nko ɔda na de kyerɛ nkurɔfoɔ na mmom ɔsan so ɛdan ne mmoa ɛde tae ɛyɛ Ahmadiyya khilafat no akyi na afei nso no otintim nkurɔfoɔ ɛwɔ wɔnom ɛgyidie mu ɛwɔ wɔn akoma mu ɛnam dan mu ɔsɔfo a ɛwɔ Tambakunda region a ɛwɔ Senegal ɔno na ɔkɔnsra a na ɔyɛ tabligh ɔka nyamesɛm na mualimin no ɔmo hyɛ aseɛ sɛ wɔnom de jamaat ho nsɛm ɛto gya na obi a yɛfrɛ no Mohamed Jallo obisae sɛ anaa no wofiri Ahmadiyya kuo no mu na asɔfo no gye to mu sɛ ane na Jallo sɛ ɛka sɛ ɛna kakra twa mu onipa bi ɛba medayɛ mu na ɔka sɛ Islam mu ɛyɛ ekuakuo a ɛwɔ mu no nyinaa Ahmadiyya kuo no ɛna ɛyɛ Islam koro gyee no nti na ɔsɛ ɔde ho kɔka ho na ɛda ɛto aso mo maba nti na nokure bi ɛbɛwɔ nsɛm yi mu na mualim ɛkyerɛ no ɛyɛ khulafa no mfonyi a ɔde me nso mfonyi nso ɛkyerɛ no na ohunu me mfonyi no ɔka sɛ wei ɛne nipa korɔ no a ɔbaa meda yɛ so mu na saa onipa yi nso ɛka de to gya sɛ ɔno ɔka kyerɛ no sɛ ɔno ɛna ɛyɛ Ahmadiyyafoɔ khalifa na ɔse ɔka sɛ mu ɛkyerɛ no ne su ɛkyerɛ no
na ɛhɔ nom no ano ɛna ɔno nso ɛka to dwa sɛ ɔno ɛne n'abusuafoɔ abɛgye Ahmadiyya ato mu seesei ɔno nso abɛyi Nyamesɛm kani. Afei nsiyɛ foforɔ nso a ɛfa Jamaat agye to mu ɛnam da so mu Congo Kinshasa nso ɛyɛ bea ɛwɔ kuro ɛwɔ Abibima mu. Na kendini ɛwɔ saa bea no mu baako no ase Munir ɔno ɔbɛfiri Kristosom no bɛse Munir ɔfiri Kristosom na bɛgye Jamaat no to mu na ɔse ekuo no asɔfoɔ no ɛbaa sɛ ɔmo bɛyɛ Nyamesɛm ka ɔse mene deɛ na mehunu sɛ Islam deɛ basabasa yɛ nko a nanso Islam no a Ahmadiyya asɔfoɔ no ɛbɛda ne deɛ no na ɛyɛ me nwanwa na me no Kristosom na mabrɛ dada na mehyɛ aseɛ sɛ ne sɛ deɛ mɛbɔ mpayɛ ɔse ɛno mu ndako mehunu no ɔda so mu sɛ nimdefoɔ bi ba me nkyɛn ɛbɛka sɛ gyaa wɔnom firi ha na bra ha sei ɔse deɛ ɔte aseɛ de filtifo Nyankopɔn sɛ ɔse gya Kristosom no na ɔbɛka Ahmadiyya kuo no ho ɛno nti ɛna ɔno nso ɛde ne ho ɛbɛdɔm Ahmadiyya kuo no. Chad ɛnso yɛ bibiman a nsiyɛ foforɔ bi nso ɛsii wɔ hɔ. Abdullah Musa a ɔno ɔfiri Arabia abusuakuo bi mu sɔfo bi yɛ sɔfo baako ɛtwerɛ sɛ Bosome kakra atwa mu no yɛ mualimi ɛkɔ sɛ ɔkɔhyia no ɛbra no ɔyɛ adwuma bi a ɛfa Humanity First ho na bra sɔfo no kɔɔ ne hɔnom ɛbi a ɛtɔ so mmienu no ɔmaa no Philosophy of the Teachings of Islam nwoma no ne nkyerɛ mu sɛ ɔnkenkan na ɔtwe kakra akyi na Abdullah Sahib ɛbaa Chad hɔnom na ɔfrɛ sɔfoɔ no sɛ ɔbɛbusa nsɛm ɛde afa Yesu Kristo wuo no ho na ɔkaa sɛ wɔbusa nsɛm ɛde akyerɛ ne malamfoɔ akodoɔ nso obiara ne wɔn bɛtumi ɛyie n'ano yie na anadwo no nyinaa no ɔtena sɔfo no fie na ɔbusa nsɛm de fa Ahmadiyya ho ɛne bɔhyɛ Mɛsɛ Alislam na ɔkaa sɛ mɛbɔ mpaeɛ de akyerɛ Otumfoɔ Nyankopɔn nso bɛma wakwankyerɛ ɛda ɛtoa so no ɔyɛ fagye asɔre no wie ɔda kakra na ɔsɔre na ɔka de kyerɛ mualim na ɔka kyerɛ no sɛ daeɛ no medaeɛ no mete ɛwɔ daeɛ mu sɛ yɛati min ba'di ismuhu Ahmed deɛ ɔbɛba wɔ m'akyi no obi bɛba wɔ m'akyi de din Ahmed na ɔse sɔfo no kaa saa kyɛfɛ ɛde kyerɛ me a na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ nokoredie ɛde ba Jamaat no mu na Dr. Abdullah ɛka sɛ Nyankopɔn ama me akwankyerɛ wasua Arabic kasa no na wei ɛne saa kyɛfɛ yi no nkyerɛ mu baako ɛno nti ɛna ɔbɛyɛ Ahmadiyya ni. Marshall Islands ɛno nso ɛyɛ island ɛwɔ South America. Sɔfo ɛwɔ hɔ no ɛtwerɛ sɛ ɔse sɔfo na ɔkyerɛ deɛ wɔ college bi nti sɔfo no ɛfrɛ no sɛ ɔbɛba bɛboa no na ɔmo akyere Koran n'ase akɔ Marshallfoɔ ɛkasa mu na sɔfo no kɔ ne nkyɛn sɛ de bɛyɛ ɔmo ɛbɛkɔ akɔhyɛ nkyerɛaseɛ n'ase na ɔhunu sɛ wei ɛyɛ Koran kyɛfa nti yɛhyɛ aseɛ ha no ɛfiri sɛ Islam deɛ na ɛyɛ foforɔ koraa de ma no na ɔkaa sɛ ɛsom nwoma deɛ ana mepɛ sɛ mɛkyiri mu ne titiriw ɛne sɛ ana hwɛ Bible ne Koran na nsonsonoeɛ paa ne wɔ mu ne nyinaa mu no ɔyɛ nkyerɛaseɛ no sɔfo no ɛka sɛ bosome kakra atwa mu mehyɛ sɛ mesua Marshallfoɔ kasa afiri ne nkyɛn na ɔba sɛ dɛ mɛbɛkyerɛ me kasa no na saa berɛ no na yɛ kasa ɛde fa Islam ho na medan Islam ɛnkyerɛkyerɛ ɛde kyerɛ no na ɛno nti no ɔbɛhunu ɛyɛ Islam ɛnkyerɛkyerɛ koro nyɛ no ɛna kakra atwa mu no mede nkrato ɛde kɔma a sɔfoɔ Marshall Island sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ bɔhyɛ Mɛsɛ Alislam ne nwoma our teachings ɛde akɔ Marshallis ɛfiri sɛ mo Ahmadiyyafoɔ no mo na mo sɛ fata sɛ suban pa ɛnteteɛ mo bɛda n'adi ɔsɛ meda adi ɛde kyerɛ ɔpanin na ɔno nso agye to mu sɛ ɔbɛboa
na waka sɛ adwempo a na ɛfa Islam ho no sɛ ɛfiri ne tirim nti na ne hawa yɛ n'adwuma na ɔyɛ no nti ɔsɛ ɔhyɛ ne sɛ ɔka kyɛn sɛ ɔmmɔ mpayɛ na ɔma ne mmɔ wɔ Yesu dim ɔmmɔ Onyankopɔn dim na ɔnkɔ so ɛmmɔ mpayɛ na ɔsɛ ɛnna kakra akyi no ɛyɛ Minister of Culture ɛnso ɛdan ɛyɛ na ɔsɛ ɔno nso ebenya nkankɔ ɛwɔ n'adwuma na ɔyɛ ne mu ɛwɔ bea a ɔno nso pɛ sɛ ɔbɛkɔ no na ɔsɛ abere a ɔbɔ mpayɛ no ɛyɛ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɔ Yesu din na mmom no ɔsɛ ɔbɔ mpayɛ ɛde kyɛ Otumfoɔ Nyankopɔn mmerɛ bi akyiri no ɛna wɔnom ɔnyanyi to mu ɛfa n'adwuma ho na abere a ɔhunu sɛ ne mpayɛ no ɛnyanyi to mu na ɔkenka ɔhunu bɔhyɛ Mesiah alayhi salam nwoma no sɛ wɔmatumi awie ɛyɛ bɔhyɛ Mesiah alayhi salam nwoma our teachers ne nkyerɛ mu ɛde akɔ marshals sei ɛne sɛdeɛ Otumfoɔ Nyankopɔn no ɔbɔ gyama akyerɛkyerɛ dɔm akristofoɔ na wɔnom ɛka sɛ ɔmo frankaa no na ehim wɔ wiase mu nanso sɛ akristofoɔ no ɛba ɛyɛ kɔmhyɛnni salam ne frankaa ase ɔmo ehunu wei nyinaa wie a wɔnom a ɛyɛ ɔmo sɛ ɛsom no ɔmo na ɛyɛ ɔmo dea no wɔnom nya deɛ ɔmo hunu no ɔmo ehunu no kuro ɛwɔ mu nanso no ne nsɛm no nyinaa ɛwɔ Otumfoɔ Nyankopɔn nsɛm dwumadi a Otumfoɔ Nyankopɔn edie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Islam nkratoɔ ɛbɛtra kɔ wiase afa na nyinaa ɛwɔ bɔhyɛ Mesiah alayhi salam mu no ɛna afei Ahmadiyya kɔdi mu no wei ɛyɛ adeɛ ɛbɛkɔ so a atumi atu mpɔn obi bia ni hɔ no mu obetumi asi Nyankopɔn dwumadi ano kwan na Ahmadiyya ni bia na ɔsɛ otumi gye wei tu mu na sɛ yɛbɛgye bɔhyɛ Mesiah alayhi salam no ato mu ano faafa kɛkɛ deɛ ɛmmoa yɛn na mmom na ɔsɛ yɛtumi hwɛ sɛ nsesaeɛ korogye bɛbɛyɛ mu a ɛno no ɛbɛ ne Otumfoɔ Nyankopɔn kyerɛkyerɛ no ɛbɛda adi pɛpɛɛpɛ na ɔsɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a ne Otumfoɔ Nyankopɔn kyerɛkyerɛ ɛkɔ kɔba ne saa ɛna yɛn no yɛbɛtumi abɛyɛ nkurɔfoɔ a Otumfoɔ Nyankopɔn ne nhyira no yɛbɛnya Nyankopɔn yɛsɛ Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔbɛma yɛakwanya ama yɛatumi anya wei nkɔ so amompa yɛmfama Palestinefoɔ basabasa yɛkɔ so de tia wɔnom no wɔnom aka sɛ wɔnom ɛtwɛn kakra ɛna kakra ɛwɔ ɛkuo no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnom pɛ sɛ wɔmode mmoa ɛba no ɛbɛtumi de mmoa no akɔ nanso no ɛdi na ebesi ɛwɔ wei akyi mode mmoa no akɔ akɔma wɔnom awie no mo asa ahyɛ ase ato ahyɛ wɔnom so bio na ɛyɛ Israel ban no wɔnom ho yɛ yi ho nkyɛn biara wɔnom panin baako ɛka sɛ kono anhyɛ aseɛ ɛwɔ saa breki kakra ɔmo akɔ yi a wɔn bɛfiri aban mu wei ɛne adwene ɛhyɛ nkurɔfoɔ etiri mu na ɛnyɛ adeɛ a wɔnom ɛdan pɛripɛri obiara di na saa sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔnom ehu biara na ɛyɛ wɔnom sɛ ɛyɛ ɛko ne ba ɛbɛyɛ saa nkurɔfoɔ no nko mu ɛna ɛko ne bɛkɔ nanso no wɔnom mu nim nyansa wɔ wɔnom mu no ahyɛ aseɛ ɛka sɛ ɛko no nyɛ adeɛ a ɛbɛwɔ wɔnom nko mu na mmom na ɛbɛyɛ ɛko a ɛbɛtrɛ na ɛbɛtrɛ nso ɛde aba wɔnom ɛman mu muslimfoɔ aban no bi nso ahyɛ aseɛ ɛkasa ɛfato no sɛ Saudi hene no mate sɛ waka sɛ muslimfoɔ no ɛwɔ sɛ nyinaa na ɛne baako nti no sɛdeɛ ɛbɛnya saa nkabɔ mu wei no ɛhia paa sɛ ɛbɛdan dwuma pa adi na sɛ wɔtumi ahunu wei no kure mu deɛ a ɛne yɛsɛ Otumfoɔ Nyankopɔn sɛ saa no ɛmɛyɛ na ɛwɔ sɛ yɛma yɛ adwene ɛkɔ mpayɛ so yie paa yɛ asɔre no wie a mɛyɛ efunsie mɛyɛ janaza deɛ odi kan no ɛyɛ Abdulsalam Arif Sahib ɔyɛ sɔfo ofi mu abira no wadi mfie aduonum
ina lillahi wa ina ilaihi rajiun. Na ono no na oyemusi ahmedia eba na fie a nam ne nana kanso so Haji Hassan Khan a ro beja media to mu afi 1937 ewo yesusu keni otoso mienu abreso ne yere nso afiri mu emre kakra chemu otufo nyankopon wono maduma no mu ewo emema mienu a wono mu nyina etwi Quran egu wono mu tirimu baako sofo meditum se baako kan wono nso live devotee na chese wode no abofore majamat neba Hafiz Abdul Munim a ono oyesofo kase na o papa no oda yedi ewo odo sonko so na enese bia ne mofra nko a na ode odo etete wonom na afi nso no one na busua ko nyina no ade a enya atwaka sonko pa na one nkrofo nyina twaka sonko odo wo mu na senti na oniwo echi no nkrofo bibia wonom ba ye nchen no akase otintim odo edema otufu mbochem osi otintim otufu nyankopon ne bochem eze ali islam ne khilafat hondo won makoma mu ma ne ko ba se entumi fe won makoma mu da no ka de kire yen se wo se yesi anso de sa etete yem manso no kre ene se wonum enuanum ni nyina no ade a wo motu mu ho ama na okase abra ma mi efi mu no okache ense yebenya botoye mu na ono ankasa so benya botoye mu ne baba ko a oyesofo Raja Mubarak ekase na meneno ene class a jamia ni ye wo class baako na meneno enya mere bebre na ne gina bre akoyese sorabofo na oye kronkron ni na mesia ne bebre so efi ne nchen na okasa ewo buo kwan so na abrebia na okasa ya na wadansidi na nyade a oni obia ekon na manfo ekon oni manfo ehia wodomu na nyade so ando ogu obia ni mu ase na ohwe nkrofo yie pa we osofo bia no ugina bre wo se utumi enya anase suban pa wo se utumi enya ose bia obeko bia no na ohwe se khilafat hondo ebewo nkrofo bebre akomemu na woteti wonum yie pa mane ba se ni wuachi no nkrofo firi miamia hudo a okoye sofo ebai a wonum eba omo be kasa de fa murabisa ebe ho na akwese onum kase ekuo no akwese yahwere obi na otu ekwan na abra manfo ebe ka chen se jamaat no amano etuo kakra obetumi ede etu kwan a okache omo se opese obo jamaat ni sika mba ya omo ehaw enese ewo ho ye she otufu nyankopon se obekron ne gina bre na afeso no wama jamaat no asofo etisa na ne mo France no mun koso ewo ne dwuma pemu de otosumi no Muhammad Kasim Khan Sahib na ono eti Canada na oye naib naze Baitul Mal Kharch na wafiri de dwuma yemu wagina home ofiri mu abra no wadi mfie edio watwe miensa 839 la ina ile rajo na oye Nazar Ahmed Khan Sahib eba na afeso no Kazi Muhammad Nazir Lail Puri Sahib na oye Nasir na ne ba no wafiri mu Muhammad Khalid Khan Sahib kase onya kwenya onu hunu khilafat ahodo enan na khalifa to so miensa breso no na oye juma se ne private secretary juma ne private secretary ebia honom afi no ka Fulkan Force no yade a wonom abra ekon no enso ehye ase na ohwe na sori impedum da kozu ye pa ni Quran akenkan so na oche de mo France adwene de gina so na oye fasu so kopa ede ba obi etumi de ere ehye mu ene femfu me kra na oche ne mo France se omo ne khilafat ebenya chaka na wa yese khilafat akodi a yeyi ese otufu nyankopon so behunu ne mobo na
ɔde ne bɔne ɔde ne mfom so akyɛ no na wakɔ so ama ne mmɔfra nso atoa ne dwuma pa so. Nipa foforɔ nso a yɛka ne ho asɛm obi a ɔka ne nsɛm a yɛfrɛ no Abdulkarim Kudsi Sahib a wɔfiri mu nkyɛn bia ina ilahi wa ina ilaihi rajiun. Ahmadi aba n'abusua mu nam ne papa so Allah Dita Sahib a ɔno ɔbɛyɛ bayat ɛwɔ bɔhyɛ susu kani ɔtɔ so mmienu nsase ɛwɔ afe 1934 ɔbɛgye Ahmadi a ɛtu mu no na ɔbɔ ne bra sɛ obi a ɔtu ne ho ama jamaat no abere bia no na ɔde ne ho hyɛ gyamesɛm ka mu no mabusua bebree bɛgye Ahmadi ato mu ɔkɔ so ɛsom Ahmadi akuo no ɛwɔ n'abere ne nkwa no nyinaa a no atu ho ama sonko ɛna ɔde ɛdi saa adwuma no. Ne ho kani ene Bushra Karim Sahiba na ɔmo ne ka ne susum kani ɔtɔ so mmiɛnsa ɛna yɛyɛ wɔn ɛwɔ mma ɛnan ɔno mma bɛrima baako Abdul Kabir Kamar Sahib ɔyɛ sɔfo a sɛsɛ ɔkyerɛ deɛ wɔ Jamia Ahmadi Arabua. Kosi Sahib nso ɛsom ekuo no na mfie aduasa na ɔno na ɛyɛ ɛhwɛ jamaat ne sɛ gasɛm so ɛwɔ Rachna town ɛwɔ Lahore. Afei so no ɔdi dwuma bebree so na ɔyɛ obi a anwensɛm onim ne yie paa a ɔka ɛbɔ mu na emu baako ɔyɛ ɛne sɛ ɛyɛ kasida no ayina ne nkyire mu de kɔwuru ne Punjabi otumi ɛboa no ɛno ɛde kyɛn a ɔsan ɛkyerɛkyerɛ Dure Samin enkyire mu ahodoɔ kyɛfa ahodoɔ bɛyɛ sɛ 330 ne de kɔ Punjabi ɛkasa mu. Ɔkasa ebire bi ɛwɔ n'abrabɔ mu a na ɔde ne ho ɛwɔ jamaat ɔno akasa akasɛ 1968 ofiri ne kurom Kurtoponduri etu kwan ɛde kɔ Lahore sɛdeɛ ɔbɛkɔ akɔpɛ adwuma na ɔsi ɔbaa hɔnom no ɔde ne ho ɛbɛhyɛ ɛyɛ ewiase no mu kakra na eduru mmerɛ bi a na ɔkɔ asɔre dɛm ɛkɔyɛ asɔre eduru mmerɛ bi nso a na ɔnkɔ na asɔre bi a na emu wɔ kakra nanso no eduru mmerɛ bi nso a na ɔyɛ fiada asɔre yɛ na eduru mmerɛ bi nso a na ne refi na wɔsi dakoro bi ɔkɔ nadamfo bi nkyɛn ɛkɔdidiɛ na ɔmo ɛkɔyɛ fiada na mesɛpka ɛwɔ hɔnom na malam no egyina bere ɔka ne saa bere no saa pɛpɛpɛ ne tie sese malam no ɔde ɛyɛ dɔnhyere emu kyɛfa dɔnhyere mu fa ɛkasa ya no ɔkasa de atia Shezan na yɛ Ahmadiyya ni bi ne Jews a ɔyɛ na malam no ɛka sɛ Ahmadiyyafoɔ ɛde anwea efiri rabua ɛbɛgu Shezan Jews ni mu ɛyɛ drink no eti mamanfoɔ no na ɔte nsɛm ka wei nti ofiri hɔ nom koraa bra wɔ no wanya asɔre wɔ saa malam n'akyi na namfo de busa no sɛ ɛdeɛ nti na ɔyɛ saa na ɔka kyerɛ sɛ na wonhu sɛ bi nsɛmuhunu a malam no ɛka na namfo ɛka kyerɛ sɛ wɔ mane ha no koraa na bere bia no saa na wɔnom ɛka nti ɔse odidi wie no opie no obinu sɛ movi no egyina ɛyɛ abɔnten bia bi a wɔnom Shezan drink no no busa malam no sɛ wono kasa di tia Shezan drink no sese wo so obegyina no mu a wan kasa wonom Shezan drink bi na malam no eya no se dokotani na ahye no se mane num bibia no a yedi ade dokodoko bi asomu na emom no onkonom Shezan e wize Shezan drink no no de eduaba nkasa no mu ede ye eti no onom na se duru na oka we no bizan se na se wo no de anwe o ka se de anwe na fra eye drink no na no mo bi no malam no cha se sere ya oka se se wono mo anya sa ebe den na wono mo nso ejuma tumi akoso eti wono mo esore ensep ka edit ya jamaat no wa bra wono mo akasa no enya de a wono mo ebo mo o se o no ne khilafat e wo twaka sa papa ya wa firi mu na afi no nso no otumi etro nsem ka ho osanso etro anesa ho do de fa jamaat no de otoso Miara Africa Ahmed Gondal Sahib ofiri mu abia no de mfie de wotwe ba ko ete wana lai wana ili raju otufo na kopo adum ntino ye musi
Ahmadiyya eba na busua mu enam ne nana so Hazrat Mia Khuda Bakhsh Gondal Sahib a ofri Kotoman na no no na ya Ahmadiyya ni nko a wo na busua mu sa abere no Boshe Meza Ali Islam abere so no abra yare dom no eti atese no ade a ono so enya bie na pompo ahodo ebo no na nsekyereni ahodo efa ho no yaka eho asem dada na okobehra senko okwakope yaresa honum no kokin kai Boshe Meza Ali Islam nsem bi se obi bia no a obeba ne fie mu no ono ebenya ayaresa nti okofie kokachiro bia so okokadia na bro okodru kadia no Boshe Meza Ali Islam no ochi Mubarak so dan mu na otro bibi sa abre no na onkopeso oka bibi na emum na Boshe Meza Ali Islam etro bi fufuro nti no enya de oka bibia na bra Boshe Meza Ali Islam ewie ne dwuma na odie no odan ho de che Boshe Meza Ali Islam na okache ne se waba aba besha na bra wakenkai ne nwoma bia wakatu ja se obibia no obeba ne fie mu no ono de obenya bambo aye fi sa yare dom no ose wono mu edin koma hudo bi ewie no na oye bayat na bra oye bayat wi no ne pompo ahodo no echa asese eno nso onya yare se wo mu ohunu we se Boshe Meza Ali Islam no kredi ensentere ne na abre bia no kasa asimu yi Mia Rafi Gondal Sahib ene ba sukufo bi omo la ho embre bi ekire wonom ebru wonom na abra na sukufo ebo ne ba no oba se obebo ne ho ban ema wono nsoro wonom epra no omo ebu ni nsem ene se wonom efa hawmu enam jamaati nti ono na oye Malik Umar Malik Kokar Sahib asew Malik Umar Sahib ne ho kani odikan Hazrat Mir Isaac Sahib baba onya oba bema baako ene mama mienu ne baba ene ne baba man eti USA na afi ne bafoforo Rifa Sultana awaware Dr. Mashud Ahmed nso esum ewo Fasde Umar Asupiti ewo Rabwa ne okani etrose na asore ye prenum da ko no ye pa esanso ye taju no hwe wo mu ni bi ese otufo nyankopon se ode na humobro ebegu won mo so na ese otufo nyankopon se obema na won to so tumi atwa ne juma paso nipo chato Nasima Lake Sahiba ofi USA na oye say Lake Ahmed Sahib ehun kani a wonu ne moja dansidi ne o model town Lahore enche bia no efiri mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya wono ewo Bagalpur ewo India ne papa Abdul Hassan Sahib na onya Ahmadiyani ne mame Amatul Bara Sahiba ene ebeji jamaat nutumu no ankaza beji jamaat nutumu na nipa wafiri mu no ono so de no ho ebehye jamaat mu na sabere no no na yo nkofo bi ombu omo ho a na wonom ha wonom eyire no edi enchi na ombeji Ahmadiyya etumu nyina mu no o mame ebeji Ahmadiyya tumu na jijidie yirikitia no wo ene twaka no ne khilafat ewo nti no ne mamma nyina no eware ewo Ahmadiyya mu na ne niano ma wo mafiri mu nyina so na omo ya Ahmadiyya fo ne baba Humaira eti USA okase na watun homa ku Ahmadiyya ko no pa ene khilafat enso na ode ho ama eye ekuo no na oye achenso de kire odo ede makuo no na kuma mobrohunu pa ne wo mu titiro de ma wo mu ni bie ene eye won ma no mu hia bie na ode na adum nyina na se ne modi mu nyina no ebu ankofo a won ewo ne nchen naza Sahiba ne baba ba ko no so eti ewo Walsall UK ha se okase na oye obi a o watenkapa na bere bia no so no oda obu edi ma jamaat no na afesu no wo yoba wa kukuduru na bere bia no na de ye no kre no no oka na nya ade nso a na ofiri no kre ni mu ade bia no a ense fata de she Islam bia na opo na oka ede kire oye ne mofra no je Ahmadiyya de ade a
ɔtumfoɔ nyankopɔn adom nti na ɔyɛ musia na ɔgya mma mmarima nan ne mma mmaa nan wɔ akyire na ne mma no akyi USA na afei no nso no yɛsɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn sɛ ɔbɛhunu ne mmɔbɔ na wama ne mmɔfra no nso atumi atoa ɛyɛ ne dwuma pa no so daa amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.